nooit die vandaag in die vergadering, omdat ik vraag het u, dat u die vergadering succesvolle vergadering. Maar ik wil zo bij je praten, maar ik vraag het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Baie dankie, Councillor Platte. Ons is point 2, notice of the meeting. Notice is hereby given of a council meeting to be held in terms of section 29(1) of the Local Government Municipal Structures Act in the council chambers in Priska on 29 June 2023 at 9 o'clock to consider the agenda items below. Dat die derde punt wat ons is, circulation of the attendance register. Mag zeker u teken, the attendance register councillors. Application of leave, point 4. There's no application of leave. So, point 5, acceptance of the agenda. Hier is de agenda voor jullie. Jullie het hier net gegaan. Ik vraag voor de aanvaarding van die agenda. Enige councillor Platvoet. Before I want to accept that agenda, but there is only one reservation. I want us to deal, because if I look at point 10.1, and which is the IDP and then the budget, can we only deal with that? And then the last one, which is the staff establishment, reserve that for a later meeting. And then from that level, then I will go for the acceptance of that. Dat is een voorstel van de kant van Councillor Platvoet, dat ons uitsluit die staf, die establishment of staff, en dan kan de rest aanvaard om bespreekt te worden vandaag. Dat is aan hand. Councillor Zelani. Secundair. Councillor Ida. Voorstel, ek dink ons handel die punte soos wat het op die agenda lê en verbind hanteer ons dit. Die staff regulations Councillor Platvoet was en Councillor Zelani met daai bespreking oor die staff regulations. Ek weet ons het almal gesê ons wil input staan, maar by law moet ons daai vandag hanteer. Het sy dan wat dan van die raad se kant af kom? As ons by daai punt kom. Councillor Platvoet, dan Councillor Simon. Let me just give a background in terms of staff establishment. Because we had an LLF. The LLF was part and parcel of the staff establishment, and within our previous meeting we asked for a workshop, but we only got not the workshop that we said that we want. The council and the workers must be workshop in terms of the staff establishment, but the only thing that we got was a presentation of which was not part and parcel. That is why the LLF could not see to address that issue, because we could not see. The reason for not sitting was because we were not workshop, but we only got the what is this thing that I have just mentioned now, a presentation in terms of that. Although we know what the law is saying in terms of that, but because LLF did not agree upon that, so we, that is why I say we are not saying we are not going to address the issue. It is a burning issue and we must address it as time goes. But for now, we can even ask the MEC to postpone this and give us a later date, so that the workers must go through it, and then the council must go through it, so that we must be workshop in terms of that. And then after that, then we can say, yes, we implement it because it is law. But for now, because the LLF did not approve it. Let me not say not approve it, because we could not sit in terms of that.
And I think Councillor Simon was there. She knows everything in terms of that. That is why I'm asking for that. So let us not make our own, whereas we are having an LLA. Thank you. Thank you, Councillor Travis. Councillor Simon. Dank u, Chair. Ek was daar. Maar die leider teen dit besluit. Hulle het nie mense kans gegee om die inligting oor te dra aan ons nie. So ek weet nie wat sê Councillor Platfoot oor dit nie. Want ons moet hierdie staff establishment ons moet hom doen. Ek stem saam met Councillor Pelster. Die mense het net inligting om oordra. En hulle het nie die mense kans gegee om dit te doen. En dit het hiervandaan gegaan tot by Exco. En Councillor Platfoot was in Exco en hy weet wat die mense vir. Dit is volgens wet. Die wet het gesê dit nie. Dit is nie die wet. Ek stem saam met Councillor Pelster. Ja, Councillor Zenani. Dankie, Speaker. Die regeling kom ek gezet onder van de voorstel van Councillor Platfoot gemaakt. As in die LLR het ons reps, even from the workers also. So as die LLR nie gesit het, sê dat vir my even die LLR is nie goed gerepresent. En van ons, as ons dit vandag gaan vat en ons stel dit bietjie uit vir later ons gaan weer mekaar moet gesit word dit, wat niemand van ons in die staff establishment voor onsself met die hele information en so aan, wat verstaan Speaker. So ek sal dink, vir my sal nie so nodig as dit ons moet in die ding raas. Ek stem saam, ons kan nog steeds met die MEC praat dat hy vir ons en later dat opgeef. Dankie Speaker. Baie dankie, Councillor Zenani. Is dit wieder? Ek vra dat die MM net vir ons daar inkom en dat hy net kan vir ons sê, kan ons 'n bietjie uitstel dat die mense geworkshop word of is daar nie uitstel? Dankie. Ja, baie dankie, Mr. Mary. U kan vir ons help. Dankie Speaker. Achtbare Councillors. Daar was al reeds uitstel gegee deur die minister. En die uitstel was gegee tot 30 Junie 2023. En ons weet nie wat die repercussies is nie, maar al wat ons weet is van nasionale was gesê, maar ons gaan probleme hê, so ons het nie voor 30 Junie goedkeur. Ek wil net 'n klein regspeling maak, net verduidelik wat die situasie is. Wat ons nou goedkeur, daar is hoe die organogram nou lyk. En die organogram is opgestel soos wat die wetgewing sê dit moet wees. Dis hoekom wat ons nou doen is, ons stel die organogram voor vir die MEC, sodat die MEC kan kyk, het ons die wet uitgevoer soos wat hy moet wees, dan kom hy terug kansel toe. En as hy terugkom kansel toe, dan keer kansel dit goed. So hierdie, die twee sessies wat ons gehad het, een met die LLF en een met die Exco. Dit is 'n information session, wat net die informatie deurgegee is, wat sê, maar die organogram lyk nou so die insette as sulks, dus nie dat daar insette is net, dit is vir information daar, wat ons het so deurgegee. Maar ons het nodig dat Council sê, MEC, hier is ons draft, nou kan julle gaan kyk of ons draft is ingevolge dit wat die wetgewing sê, en dan kom die MEC terug, en sê, dis reg, of dit is die regie, dan moet die bestuur in die raad dit heeltemal reg maak. So, van bestuurse kant af sal ons liever dit wil goedkeur, en dan gee vir die MEC, daar sal nog weer bykom, om het weer te
discuss. So is die laaste wat hierdie spesifieke aangeleentheid te discuss gebraai. Councillor, gee de gehoorde explanation wat gegee is door de acting MM, dat dit is die einde van die hele stadbestemming. En dat ons kan weer geleentheid kry om onze inzette te lewer nadat dit van die NHF teruggekomen. Raad het mooi? Thank you, Speaker. Speaker, then I will fully agree. Actually, seconded Councillor Vida on that one. Hence, it's almost like a draft one yet, but it has to be done before the 30th, which is tomorrow. So we are not accepting it. You see, yeah, we are not adopting this thing here. So I don't see the problem of us running through with this point, which is already on the agenda. Councillor, ja, ek wil ook hê jy moet die saak toemaak en laat ek na Afrikaans praat. Lyk my sommige persone verstaan nie as ek Engels praat nie. Ek let Councillor vir Councillor sorry. Ek wil net vir Councillor Simon baie mooi verduidelik in terme van wat. Ons het begin met die LLF 'n meeting. Nie die ene wat afgestel is nie. Het ons begin en ons het gesê ons wil met 'n mooi sleep begin. En as die LLF wat deel uitmaak van die werkers en deel uitmaak van management, as hulle oor sekere dinge besluite geneem het, daar was sekere besluite geneem in sekere meetings, hoe ons moet werk gaan met dit. Om 'n stad-establishment goed te keer sonder die werkers. Want dit was mooi gesê in hy vergadering. Laat ons eers die kanselars, al die kanselars, 'n werkswinkel gee in terme van dit. Laat ons ook die werkers 'n werkswinkel gee in terme van dit. Van management se kant af het hulle gefeit om dit te doen. Dit is waarom die LLF besluit het, wat ons kan nie nou wat noem dit wat is die woord nou? Ons kan nie nou net die persone wat nou net die ding kom aanbied die hoe 'n stad-establishment moet wees. Want ons het gevra vir dat die werkers 'n werkswinkel kry en dat die council is 'n whole en dit was nie. So nou hoe jy council iets goed wat die LLF so, then it means that die mooi verhouding wat moet nou opgebou word weer gebreek. Waarom sê ons vir die werkers? Ons as council, ons het nie deurgegaan nie, maar management nou stad en hulle besluit net dat die ding moet deurgaan. Ek verstaan. En ons moet nou begin as councillors. You must start en dan moet ons sê dat ons het mos geweet wanneer moet die ding afkom. En nou, omdat ons nou op die laaste is, nou moet jy sommer dink fors dat jy moet afgaan. Nee, ek gaan nie met dit nie. Ek kan nie so werk nie. Elke keer op die later nippertjie moet jy iets afgaan, omdat sekere kanselars voel dit. Hulle moet afgaan, omdat sekere kanselars, ek weet nie, benefit hulle nie, want dit is nie my ding. Maar die ding wat is dat ons het programme en ons het datums wat ons weet sekere dinge moet afgaan. En dit maak my seer, ek wil nie dit teruggaan en hoe wil die vergadering deur mekaar maak nie. Want dit maak my seer. Nou moet ons op 'n ding kom sit en die LLF het hier sit. Ons kan nie so werk nie. Councillors, hier zijn twee views. En al die views het nou secondante. Mensen wat gezegd, ik agree, anderen gezegd, ik agree. Ik wil niet oorgaan dat ons altijd moet stemmen. En dan council moet ons niet altijd stemmen. Ons moet liever kijken als we bij elkaar uitkomen.
laat ons kyk of ons consensus kan bereik oor enige saak. Because op die einde van die dag dan kom dit voor as ons twee strome is. En ons kan nie in council twee strome doen. Vir my is dit belangrik dat ons eensvoet wees oor 'n kwessie. Ek wil hê ons moet dit insien. Ten opsigte van compliance is dit baie belangrik ook vir ons om te gaan kyk na die aspek van die wet. Wat sê die wet rondom al die goed? En dit is die ene wat ons moet weet. Ons is 'n wetgewende liggaam. So in ieder geval moet ons altyd volg wat die wet vir ons sê. So almal van ons kan hulle sê dat ek wil hom toemaak. Dat ons Dankie speaker. Nee, ek verstaan nie. Ek wil net op dat punt kom, maar ek moet amper so te zeggen cover. Ek sal ook nog als pleit oor iets stuur dat ons liever maar kyk om een stroom te hardloop. Myne is eerlik gesproke, as ons wil die relationship tussen die werkers en ons self as councillors versterk die vanaf. Sal ons moet kyk dat ons nie alles probeer afdruk nie. Ons moet dan vir hulle op in ag neem, want dis waar die verhouding in elk geval sal begin. Om eerlik waar dit is kort kennisgewing, dinge wat vinnig moet gedruk word, gee nogals 'n probleem. En dit wil ek hê, ons moet dit kyk, nie dat ons dit kyk is vir persoonlik aan mekaar gaan. Om te red die iewers op 'n korrel moet ons consensus bereik. En ons moet vasmaak en sê, nee maar, die gaan ons die prys betaal as dit eers op verstaan lê. Dan die werkers wat ons moet in ag neem. Werk moet aangaan. So sonder hulle gaan ons dit. Ek sal sê die laaste LLF meeting, daar nie gesit nie. Daar was niks gesit nie. So myne is baie eenvoudig. Is dat laat ons die punt. Ja, dankie. Ek dink die verduideliking van die LF assist ons almal. Ons moet dit almal redelik doen. Nommer 1 sê hy, ten opsigte van compliance moet ons môre, die laaste cut-off, moet ons voorstel. Dis 'n voorstel, ons moet ons voorstel voorhou aan die NEC. Hy gaan deur dit. Hy sê vir ons, jong, dit en dit en dit. Nou, dat is mos nie die finale ding. Ons dan weer insaag in dieselfde dokument. En dan kan ons nou die LLF on board bring en al die ander relevante stakeholders om part uit te maak van hierdie hele setup. Maar as ons elke keer net wil met mekaar koppe stamp oor iets wat opgelos kan word, dan gaan dit net nie reg wees nie. So raadslede, ek wil vir julle vra, kan ons, dis my ruling, ek wil 'n ruling maak, kan ons die agenda aanvaar en dan besluit ons as dit by die punt kom wat ons gaan doen rondom die punt. Want because ons gaan nou heeltyd stagneer. Ons gaan stagneer omdat ons niemand wil bes gee nie. Niemand, elkeen voel hy is reg en ek wil hom so hê. So dit gaan die probleem wees vir my as die voorsitter van hierdie vergadering. En daarom wil ek regtig 'n versoek tot julle, kom ons laat staan die punt. Dat die punt weer kan gehou word en dan gaan ons aan met die res van die agenda. Ja, dis 'n ruling. So jammer, kom ons gaan voor. Ek gaan nou niemand toelaat op die ruling, speaker. On your ruling. Which means to say the point is staying on the agenda. Ja, dan kan ons by die point kom, dan kan ons die argument hê dat ons hoe And how are we going to adopt the agenda? That was No, you can still adopt the agenda. As ons by die punt kom, dan argue ons oor die punt. Dis mos nog, die is niet so. Verstaan jy? Kan ze nog wieder? My voorstel is om voor die agenda aan te gaan aan. Councillor February? Yes, because I just wanted to correct you. There's no ruling we can make here. The councillors needs to accept or not accept. If it has to come down to voting whether the agenda is accepted or not, that must be the case. But you can't rule. Somebody must accept and there must be a majority. I mean, nominate and there must be a majority, but you can't rule. Okay, Councillor. Thank you, Councillor February. Moet ons gaan tot voting? Dat was wat Councillor Platt. Chair, mine was, I will accept the agenda, but the staff establishment should be
from that. En dan was het 10 voorstel dat ons die hele agenda aanvaard. Nou, ik heb proberen helpen, want ik wil niet gehad dat ons moet in elkaar stemmen niet. Toen zei ik, kom eens kijken, kan ons die ding oplossen. Ik kijk hoe ons een manier kan vinden om al die partijen gelukkig te krijgen. Nou, ons hebben nog niet gekregen. Toen maak ik die ruling, kanselier Februari wees mee, ik kan niet zo'n ruling maken, dat moet gewoond worden. Ik moet in alle kosten die voting ook voor mij. Kanselier zeggen niet. Speaker, en de vraag voor de correctie. Zo, ik denk in jullie opstellen, kanselier mooi. Die is goed geleden. No. I'm giving me a chance now. I'm opposing what Councillor Zenani is saying. We have actually. Now my covered speaker. Nee, wacht hier. Nee, is niet onredelijk. Wacht hier, kanselier. Hoe vast hier. Ik heb geresponded op dit wat ik kanselier gezegd. Maar toen kon Is nog onredelijk? Je gaat nu nog lelijk krijgen. Ik wil net zeggen, dit wat kanselier Zenani vraagt. Hij is niet verkeerd om te vragen voor een break. Als hij voelt dat ons moet een beetje praten met elkaar. Om te kijken of we een oplossing krijgen. Dat is de beste manier. Dat is eigenlijk wat hij hier voor mij zegt. En dat ons kan kijken om een oplossing te krijgen. Ik kan hem 5 minuten geven. En hoor wat hij zegt. Praat maar. Misschien 5 minuten aan horen of zo. Wat is de oplossing? Misschien is het een geschikte oplossing. It seems to be now, every time in council, when somebody doesn't get what he wants or she wants, there will always breaks. No, we know about it. We know about focusing also, everything. But now, the reason why the meeting also started late, Councillor Zenani asked for 20 minutes. It was not even 20 minutes, it's more than 20 minutes. Yes. But it's fine, Speaker. Sorry, councillors. Ik zal eerlijk verzoeken dat die chief whips van die onderscheiden partijen, laat hulle elkaar meet en die praat oor die setup wat ons door vastgevallen is al. Chief, sorry, councillors, en dan eerlijk kan maar. Ons breek van 5 minuten, dan komen ons terug. Ons komt ten Er was een voorstel dat het moet afgehaald worden, die puntjes van de agenda af en met oor staan. En er was een ander voorstel dat die punt blijft op je agenda en dit moet bespreekt worden. Nou, ik heb heel dit gepoogd om niet voor ons betrokken te maken bij voting. So, ik kom nu terug en ik heb een ruling gemaakt, Councillor Februari geweest op die ruling. Ik moet al lauw dat hij is die bij. So, die zaak staat nog altijd zo. Dat daar is een tegenvoorstel en een voorstel. Nou wil ik die huis met mijn leven en hierdie opzicht. Councillors, wat maken we nou? Councillor Platform? Ik wil ook net voor council recht maken en verduidelijk rondom hoekom. Because ons het niet gezet en ons het een presentation gekregen. En die laatste was dat ons moest, die ALVR moest een workshop worden. But understand of that. Now I want to come to the legal implications of this, people. And the legal implication of this is that one, Labour can go again and they can go to court because we cannot just make decisions in terms of union or Labour issues. And this is a Labour issue. We know that when it comes to staff establishment, hulle moet insa lewe rondom dit. Ons weet dit almal.
En vir dies wat die weet, ek sê jou vandag, dit is hoe Labour werk. Dit is hoe hy werk. Ons kan nie net hier kom sit elke keer en soos lyk ons so strompoppies in die ding nie. Yes, ons stem, dit moet deurgaan, yes, dat because of law and because of ander mense se delays en al hierdie ding. As iemand die sy werk doen, ek sê dit weer, 'n vis vrot van sy kop af. En dit sal dit nie wegsteek. As iemand die sy werk gedoen het, kan ons nie nou as met die ding deurgaan en net omdat daar 'n presentation gemaak is, nou moet ons sê because of that presentation, nou moet ons goedkeur. Nee, ons kan nie. Ek glo en ek wil ook hê dat van die munisipaliteit is elke keer van die jaar begin dit met ons termyn. As dit bly, as dit by bargaining council, as dit by hof, as dit by die hofs, wanneer wil ons regkom? Ons kan nie so werk nie. Nou moet ons 'n besluit neem hier binne wat weer teen ons kan tel, because Labour is going to go with us to court, to the Labour court in terms of this. Because consultation is very important. En al onze guidance, ons moet consulteer met die werkers, workers issues is. Because this is a worker issue. En hulle dink, hulle moet insaam. Dat ons nie net kom praat die en sê, yes, ons moet deurgaan because of wat noem julle dit? Dat moet môre ingaan, dat moet maandag ingaan. No, it is not how things are going. That it is not rigid. You can explain why you have submitted it late. That is why I'm asking this council today that ons moet 'n besluit neem dat in terms dan kan ons maandag, dinsdag, dan dat die workshop gedoen word met die werkers. Laat hulle gedoen word met en by Wednesday as die management so goed is en hulle se werk reg doen soos hulle moet hulle se werk doen, dan kan hulle hom submit. Hoekom is dit mos nie te laat nie? Hoekom sal dit nou dan môre te laat is? Dit is wat ek vra aan kanse, dan doen ons dinge reg. Ek vra dit mooi. Ons doen dit op die regte manier. Because daar is nie 'n datum wat dit nou, that is why, although we say it is a consultation, ons sê dat is jy word hoe stuur ons ding wat die werkers hier insig gehet het. Na jou MEC, hoe keer ons so 'n belangrike staff establishment. Ek weet, sommige van ons was nog nie op management, nog nie op management gesit nie, but ek weet, when it comes to staff establishment, ons weet hoe moet die is en wanneer moet ons dit, because even your staff establishment, daar moet geld gekoppel word in dit. Waar gaat ons nou die geld? Because we have said that we want to make an unfunded budget, a funded budget. But then it means again that die funded budget moet nou weer review word. Because as hy staff establishment, en hoe kan jy nou, hoe kom ons nou so vinnig om die poste daar te sit en om die MEC toe te stuur, maar die Labour het nie gesê nie, en ons moet in elke post wat nou daar sal gesit word op by staff establishment, moet ons geld daar in plaas. Jy sit nie net as 'n post daar nie, en daar is nie 'n hoeveelheid en hoeveel die municipaliteit sal moet kom. Then it means again that even your budget should be reviewed by January next year. Nou moet ons nou ingaan en dit, nou moet ons nou sê dat, nee, laat die ding gaan because of deadlines nou. Ons het nie gefail, council het nie gefail. Moet nie laat ons fail as council because of management wat hulle se werk gedoen het nie. Thank you. Councillor Zelani. Dankie speaker. Maar het toen gooi. Oké, dankie speaker. Ek wil inkom by die speaker. Myne is ek gaan klem op let hiervan. Laat die union herken word in die ding. Ons kan nie nou vastrap en hardloop saam met die staff establishment. Asof later dan nie mense wat môre terug sal kom en die council kom aankla nie. Dankie speaker. Councillor Mooi. Thank you, Speaker. I think we've elaborated a lot on this.
I will go again. I will propose we accept the agenda as it is with all 3 points in. Meaning, my proposal say we have to deal, let us deal with the staff establishment. Councillor Lisa. Councillor Vida. Ek sê kom weer Councillor mooi. As by die punt kom, kan ons So for now, sal ons moet oorgaan om te vote. Ek dink wat ek teen alle koste vermy het. Heeltyd. Ek wil hê council moet divided wees oor 'n issue wat die groot is. So ek gee die burgemeester. Die staff establishment, né? Ons moet nou agree, stuur ons op MEC toe, stuur ons op nie MEC. Dat is 'n punt wat ons moet discuss. Né? Ek dink ook almal is on par wat ons reg moet doen op die staff establishment. Kan ons die punt toelaat? Dan kry ons 'n broader explanation. Praat ons oor die punt. Dan die een ding is die decision wat ons maak. Stuur ons om net so, of laat staan ons om oor, sodat die workshops die goed moet gedoen word. Wat is die belangrikheid? Hoe gaan hy ons, laat ons input kry, hoe gaan hy ons seer maak, en wat 'n voordeel, laat ons die pros en die cons kyk, uit die ding. As die pros beter as die cons is, laat ons die ego kyk. Laat ons sê, kom ons gaan. As die cons groter is, laat ons die ego kyk, laat ons sê, maar die ding sal ons seer maak in die long run. Kom ons, laat staan om ons kry die workshop en ons gaan daarvan af. Maar laat ons om breër discuss, because next time kom ons weer, nee, ons kan nie nou discussie, dit en dit het nie gebeur. Die een ding wat ek het is dat, ek is nie 100% seker, maar Sarah sê vir my nou dat, daar was 'n opportunity geweest dat Labour moes 'n presentation gekry het oor die saak. En Labour het gesê, nee, hulle soek die presentation. So ons kan nie, as Labour gesê, hulle soek die presentation nie, dan moet die council stagneer, because Labour sê, as Labour de volgende week weer sê, because we are behind. As Labour volgende week weer sê, nee, ons is nie gereed vir 'n presentation. Moet council nou staan, en die ding kom maak ons hier, because, nommer 1, op die staff establishment, ons het al reeds van 2021 'n uitstelling gekry na 2022. So as 'n jaar uitstelling wat gekry was. So ek sê ons moet goed hier. Ek sê let's discuss it. En dan sê ons wat is die pros, wat is die cons, dat ons almal on par is. Hoe seer sal dit ons maak? As dit ons seer maak, hoe goed sal dit vir ons wees as dit goed vir ons sal doen? Die ander een is die staff establishment, as ons hier môre die mense nie. Die mense word nie gehier dat ons sommer nou klaar in budgeting en goed moes gegaan het die speaker. Die staff establishment moet gesit word, daar is ons wil hê, die munisipaliteit moet die staff het om te functioneer. En dan gaan ons begin budget op dit. En met Labour gaan sy uitkry. En dan gaan ons sê, dit is hoe die budget moet lyk next year, dit is hoe die budget moet lyk so. Dit sê nie, as die staff establishment daar gesit is, die poste moet sommer onmiddellik gevul word. It goes on hoe, wanneer, as and when. You see, it's as a as and when. As ons het nodig het, wanneer het ons het nodig. En dan budget ons volgens hy verder. So let's discuss the pros and cons as ons kom by die punt. Dan vat ons dit af en af. Because hoe sê ons dan, ons sit die punt af, next time is het weer, ek verstaan nie die punt reagie. Next time is het weer, ek verstaan nie die punt reagie. Dit wat nie gekom nie. So let's discuss it. Ons sê nie, ons keer om goed. Daar is niks goed keer nie. Nee, ons sal die discuss as by die punt kom. Word het goed gekeer, word het goed gekeer. Maar ons discuss die punt en laat ons something like van administration of occurring, hoekom die staff establishment belangrijk is. Laat ons dit doen. Ek glo nie, hy is... Ons kan assist, baie dankie vir die gesê, maar asseblief, moenie dat ons stagneer nou regtig op die punt, en is, vir my is dit onnodig. Ek het dieselfde voorstel gemaak as dit my hier. Dus sê, oké, kom ons aanvaar die agenda soos hier is, as ons by die punt kom.
dan praat ons breed daaroor. Dan discussie ons die punt. Dan gee ons ons insette. Dan agree ons of disagree met mekaar. Maar nou maak ons klaar aan die debate. Op 'n punt wat nie relevant is nie. Want ons is nog nie eens daar nie. En kanselier verder het gesê dat ek kan dit nie doen nie. Dat was, maar nou as die beste oplossing. Die punt is nie onder bespreking currently nie. Dat was maar net hy is part van die agenda. En nou wil ons maar net iets staan zodat ons kan voortgaan met de agenda. Zo, kanselier. Mijn laatste punt. Dat is niet gaan helpen. Ja, mijn laatste punt. Ja, maar help me niet, laat ons voor. Ja, ik wil weer die kanselier wat die verstaan. Kanselier, je is zo hier in de chamber. Kanselier, je is strafbaar. Nee, kanselier. Ja, nee, vrouw verschoonlijk maar. Vrouw verschoonlijk. Als ik iemand in zaal wat die verstaan is, zeg je, Dank u. dat je niet verstaan. Maar dat ik net heb, want ik Ik lees het. Als je verschoning gaat, hoe kan je zeggen, als ik iemand in zaal wat niet verstaan, die zeggen dan niet verstaan, dat is gewoon nog oranje. Laat die kanselier net zeggen, ik withdraw, niemand, laat het net zo zeggen. Oké, I withdraw, dank je. Maar nu dan kan ik speaker. Help me. Hoe discuss je een point wat je niet verstaan? Wat je discuss in dat point? Dat is waarom ik voor council vraag dat die workshop gedaan wordt. En dan, after the workshop, then we discuss. No, you discuss your point wat je niet verstaan. Ik weet dan niet wat gaat dan aan doen. Because, no, kan ik net komen speaker en ik wil dat. Dit is waarom ik zeg van mensen te verstaan. Je kan niet een point to discuss wat je niet verstaan. So dat is waarom ik zeg nog steeds dat een die council dat we cannot discuss something that Labour het nog geen input had. Dat die werkswinkel is hier geweest. Nou wil je iets discuss. Wat je eerst niet verstaan hebt, als je discussie met iets wat je niet ziet, hoe zou je hem verstaan? Maak van mij weg vandaag een speaker van die is. Hoe verstaan je iets wat je discuss wat je niet verstaan? Die kan zijn platform veranderen. Kan ik helpen, speaker? Maar zij speaker. Mijn hulp is, kijk, mijn hulp is mij. Elkeen van ons wat hier zit als kanselier zet zijn eigen view over hierdie stap. Nou, hier is omdat elkeen zijn eigen view heeft. Is het belangrijk dat ons luister die views en elke view wat inkomt, zodat we op grond van... Dank je kanselier Simon. Kanselier Simon die is zo naar de vast. Nee, leiding moet worden tot orde. Oké, kom nog. Kom. Ik heb mijn hand heel dit opgelegd, speaker. En kanselier Serra, Sorry. Ik bedoel, waartoe ga je? Dat is jammer. Dank je, speaker. Niet leiding meer, broer. Alsjeblieft. Speaker. Speaker. Als ik ga hier komen, de speaker had gezegd dat ik zoek iemand om te als je me kan assisten. Maar ik wil komen met die speaker. Als die dingen zie, dan ga je beginnen. Hoe komt die staff establishment in elk geval op? Nadat ons weer het leger nou moet die laatste zitten. Het liefst als daar een meeting was en daar was gezet. Ons moet die werkers, die nemen ons in acht nemen hier zo. Als ons die relationship between the workers and the bosses, ons is ons counselors als het ware. Ons moet onze verhouding recht krijgen. Niet alles wat ons hier moet komen brengen, vastleggen. Ons gaan hier besluiten, gaan zoek ons die institution, moet in elkaar uitvallen of zoek ons die institution, moet nog steeds staan. En in onze termijn moet ons onze ego's beginnen weggooien en kijk wat is belangrijk voor die institution. Zo, mijn is bij eenvoudig. Ik druk niks, ik heb die agenda niet.
My oog is op die werkers wat moet ons, ek sê nie minderlik aan vernam, maar die is, hulle moet erken, hulle moet erken word. Ons het, jy gaan nooit kan in jou huis vir klomp jare bly as die foundation van die huis nie reg is. Ons moet dit aanvaar en sien, ons het verkeerd begin. Die LLF het nie gesit nie. Terugkom op ons wat wet en wat is slimheid, wat is dit? Ons het verkeerd begin. As die huis moet ons net terugsit en sê, kom ons maak die een reg. Kom ons vat die pines vir ons verkeerde rigting wat ons ingevat het. Wat die consequences is die weet ek nie, maar kom ons kyk daarna. Laat ons sê die ding reg begin. Dankie Speaker. Dankie, Councillor Zenon. Councillor February, Johan was nog op die... Ja, Speaker, nee, ek moet nie geweet dat ons deliberate nog baie lang oor die checkpoint. Die basis, dink ek, Speaker, ek dink die alles gehoor. En Councillor Platfoot actually defend mense. Jy weet nie waarvan praat jy nie. Ek ken hoe leed hierdie organogram, ek ken niks. Hoe verwag die council nou moet ek oor 'n point op discuss? Dat ek niks van weet. Hoe moet ek even begin? So ek participate in die point, because ek het niks het om te sê. Dis nie geshare saam met my nie. Ek dink Councillor Zonani is right. Kom ons vat die verantwoordelikheid, ons het 'n punt op die agenda gesit wat nie moes in die eerste plek daar gewees het. Because daar is hopeloos te veel loopholes. En ek praat nou nie eers van waar vandaan hulle kom. Hulle kom van die feit dat die werkers die input gegee. Ek as 'n councillor hier binnekant weet nie eers waaroor gaan die ding of wat is daar in nie of hoe lyk die ding nie. En dis goed dat ons al 2 meetings tevore gereis het. Gee ons jou organogram dat ons weet dit gaan. So, hoe kom verwag ons nog? Moet ons 'n punt op die agenda gaan discuss. Ek sê dit maar net Speaker, ek het niks om te discuss. So ek weet nie wat hoe gaan die punt. Vir my is baie simpel. Ons hoef nie te op en af oor 'n onnodige ding. Ons het verkeerd gegaan. Dat is ons skakel as ons laat is. Sodat ons ook vir 'n slag kan voel ons het verkeerd gedoen. Ons hoef nie net omdat ons nou laat is en ons wil nie voel hoe seer dit is wanneer jy nie comply nie. Nou moet ons nou net die ding deurdruk. Ek is nie saam met die Speaker. So, soos ek gesê het alreeds Speaker, unfortunately to adopt the agenda, to accept the agenda, there have to be somebody that moves for it and it must be supported by a majority. Ons kan nou nie weghoor, ons weet, die ons moet altyd saamstem. Maar daar is punte waar ons moet voortbeweeg op. Wie's for it and wie's against. Dankie, Councillor Johan. So ons is nou daarmee. Dit gehoor, Councillor Wieler. Ek stem saam in die sin dat management het ons gefaal met in die sin van dat dit nie bespreek is met die hele raad nie en dat die leier nie 'n workshop is. Maar en dit is teleurstellend want dit plaas die raad onder druk. Want ons moet comply. Ek het gister vir die mense gevra, het die raad eintlik enige inputs in die posisies wat daar gaan wees, wat en hulle het vir my gesê, nee, dit is vir kennisname. Dit is vir kennisname. So ek wil graag, ek stem saam met die mense dat management ons gefaal het daar. Maar in die sin van dat ons gaan die ding workshop, hy gaan terug onder ons toe. Ons keer nie nou al die posisies goed nie, ons keer eintlik net goed dat die organogram na die MEC toe gaan. Met dit sê ek ja, let's go. Baie dankie, Councillor. Die enigste uitweg nou, ons moet nou stem oor hierdie saak. Want eerder gaan vir almal nou wat hande opsteek, gaan vir dieselfde ding nou sê. En dit wat gesê is, albei kante. Dit is redelijk, dit is verstandelijk. Ek het gehoor wat u sê, wat is die gevoel van u, maar ongelukkig moet ons nou die uitsluitsel kry hier tegen voting. So kom ons begin by die wat voel dat ons moet die daarom discuss.
die punt moet op die agenda bly. Ons begin by hulle. Die wat teen is. Wat teen is? Nee, Wat sê die? nee, ek sê die persoon wat, nee, nie teen die wat vir dit is. Excuse me. Ja. Excuse me, sorry. Allemaal wat vir, wat sê die punt moet bly op die agenda? Right. Oké, dat is 5. Dat is 5 stemmen. Van allemaal wat sê nee, kom ons haal die punt eers af. En ons gaan weer pad met die discussions, ons gaan weer pad met die workshops, ons gaan weer pad met die stakeholders en dat allemaal on board komen. Right, baie dankie, councillors. Ons is nou met die announcement. And the check was a declaration of interest and announcement. There's no declarations, there's no announcement. As in the presentation, there's a confirmation of previous management. Correct me if I'm wrong. It's the casting vote, ne? Ja. Jy moes eintlik al nou gevote het. Jy kom vote met jou casting vote op 'n draw. Correct me if I'm wrong. Nee, dat kan niet correct wees. Ek moet vote. Nou, wanneer moet ek gevote het? Wanneer moet ek vote? Ja, ek moet net declare, stop. That's out. En Giel McDonald declare dat ik een casting vote geleverd op die punt van die staff establishment. Dat is waar ik mijn casting vote gemaakt heb. Ja, dat moet afgehaald worden van de agenda. Ons is nu in nieuw matters. Het is nou de agenda van de EXCO. Dat is de burgemeester van nou. Van 10.18. Sorry for my absence, I'm sorry. Als die meeting closed voor verleiding, als het closed meeting voor public. Hij heeft hem toegemaakt. Die meeting, die council meeting. Ja, het is close. Is it close? Oh, zo also. No. I do not understand. I do not understand. Can you help me, Speaker? Because if the media is here, then it means the meeting cannot be closed. If the media is here, then it means it is But not it's close for the community, the rest of the community. That's why we broadcast it for the community. That's what I want to. I'm sorry, Councillor. I just want to get. Speaker, I will go on it correct. He broadcast it for the community. He broadcast for the users from Facebook. This community, you can never say is all using Facebook. The same like your participation. When you are doing it on a platform, that particular platform is not for everyone. So I just want to correct, you are not broadcasting it for the community of Siyathemba, you are broadcasting it for the users of Facebook in the community. Maybe also is not using Facebook. She's here. Yes. Might not be a problem. Thank you, Councillor Boyd. But I fully agree with Councillor Ferron, but we have also failed the others because they know that it is a close hearing. It's a close council thing, this one. So if you could have said that, then anyone could have come us. That's the reason I said. Speaker. But I'm covered. Speaker, I will not hear ook disagree with Honorable here next to me. Ek dink die notice was gestuur for councillors. From my side, I've not communicated it to anybody to say that this meeting is closed.
if there was evidence before council that that notice was given to the public, then we could have argued like that. But I think that notice was given to the councillors. The public meeting is closed. And sorry, councillors. Sorry for that mistake. It's a mistake. It's from our side. Verschoning daarvoor. Dit zal er weer gebeuren. Jammer daarvoor. Do we agree the meeting is an open meeting? I don't agree because it's closed. Sorry, I can't, ma'am, can you please assist us? You know the argument, you hear the argument, so can you please excuse us for now? I'm sorry that we didn't talk to you in the first place. Ek is jammer vir die ongerief. Mr. Mayor, can you please proceed? Yeah. Thank you, Speaker. Thank you. Honorable Councillors of the Siyathemba Municipality. Our esteemed partners in service delivery, our invited guests, municipal manager and senior management of the municipality, and residents and citizens of the Siyathemba municipal area. I'm presenting the budget today, starting with a budget speech. The theme is building a thriving Siyathemba. So we are unveiling the 2023-2024 budget. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, honored guests, esteemed colleagues, beloved members of our Order, Speaker. Point of order. Speaker, we have just changed the guest out. I'm talking about the Facebook people. Yes. No, man. You're out of order. This is not a point of order. I think you can proceed, Mr. Mayor. Councillor Plato? If you look through our agenda, it states new matters and then 10.1 IDP. But now I see that the mayor is making now a budget speech. And I cannot understand because we have adopted an agenda here. And now the mayor is now giving a budget speech for us. I wanted us to look at first 10.1 to go to the IDP first. No, sorry, Councillor. Councillor Plato, listen here. Okay. Wat nou gebeur? Dis die mayor. Dis sy budget speech. Hy kan dit nou doen of hy kan dit agterna doen. Maar hy decide, hy gaan ons sy speech klaar lewer, dan gaan dit hier. That is why I'm having a problem with that. No, you can't have a problem. That is why you should have informed us first that we can go it that way. We cannot just go do things haphazardly. Because we are having an agenda in front of us. And now we must be given a speech. Because we must first start with the first thing that is on the agenda. But you are saying now, Speaker, you are giving the mayor, he can do things haphazardly in a council. Which is, according to me, which is wrong, Speaker. And I want you to correct me if I'm wrong on this.
But I'm not saying he must not give his budget speech. Where is the speech on that agenda? Because we don't have the speech in front of us. Councillor Vida? We don't have it. Where is it? Speaker, kan ons begin dan nou maar met die IDP en dan as ons by die volgende punt kom, kan die Meyer sy budget speech doen. Hy hoef nie die budget speech vir ons hier voor ons te hê nie. Hy kan sy budget speech lewer. Thank you, Councillor. Meyer, you can proceed. Start at 10.1, please. Let us do it the right way, because the Councillor Speaker. want it that way. Speaker, ek sal agree as ek so moet doen. Councillors, wil je argumenteren ook voor een budget speech? Nee, man. Die budget speech, ons wil net hoor wat sê die Meyer in die budget speech. Maar nou wil ons elke ding tussen teenkant en dit herpositioneren. Nee, man, ons raak nou onordelijk. Wat maak Councillor Vida? No, Speaker, I think you are out of line, Speaker. On this agenda, there is nothing that accommodates the mayor. There's no agenda item here that says it comes from the executive committee to present it to us. When we come to the IDP, we have input that we want to make in questions. Similarly to the other points. For us now, to allow that the agenda must now be run according to how we feel. Then Speaker, you are now making really, you are going to cause the meeting to go. Let us just deal with the agenda. Speaker. We've stand still on the agenda for a long time now to accept it the way it is. That was also the opportune time to say, can we move the items around on the agenda? So that when the items was moved on the agenda, we could then have accepted the agenda, having removed an item, having moved items, and then we are comfortable. But now we've accepted it, and now again we want to move it around. Speaker, wat sê die punt? Wie present die budget? Die Meyer. Nou, hoe kom het gesê word? Die Meyer. Hoe kom het gesê word, hoe moet die budget? The new members. Ja. We're talking about IDP. Dit is de agenda wat gekomen is van de exco. Dat is de exco's agenda. Which one? This council agenda. This one. Executive Council Committee recommends that the review IDP of the Siyathemba Municipality for 23-24 be approved. Now, Speaker, sorry, Speaker. This agenda of yours. This agenda of yours is saying new matters, 10 point new matters, and then it starts with 10.1. This is the new matters that the mayor has bring. No. The council. No. I'm talking about the agenda that we accepted in this house. No agenda. I don't know about the other one because it starts with the purpose 10.1.1. Can you agree with the recommendations? Was you part of this recommendation? No. Because this is coming and it recommend to council what we must do. I don't have a problem with the budget speech of the mayor. I don't have a problem. He can present his budget speech. But I'm going to what the agenda is saying here. The agenda is saying 10.1, IDP 2023-2024. We should start with that. And then I think we do have where the budget is going to come in, whereby we will say that now you can table your budget speech. Do you understand what I'm saying, Speaker? Because 10.2, it's your final budget. It is where the mayor can now present his budget. Do you understand what I'm saying? And it is only correct, Speaker, as was can stop because the IDP, but he was about somewhere or which was not out. Let us start here with the IDP. And then we are not having a problem with the speech of the mayor. He can still come in, the budget is there. But let us start with the IDP, please. Speaker. Councillor Vida. Speaker, al wat ek wil sê is die agenda. Ek het laas 'n punt gemaak om te sê dat
in Exco stem ons nie altyd saam. Ons verskil. Ja, my arm is lang en net. En die punte van ons verskille is nie dit is nie aangeteken hierson nie. So ja, die agenda was fyn by Exco, maar dit wat ek gesê het en dit wat Jan se platgoed gesê het, dit is nie genoud nie. So ek gaan net dit wat ek wil sê dan nou vandag moet julle asseblief nou. Thank you, Councillor. Speaker, I'm just a little bit confused there. It might be on how the agenda is presented today. It's not normally presented like this. It wants to sound to me like there has been an executive committee meeting, and then there is recommendations from that meeting, and there is no report of that meeting here. So this argument that you are bringing, and which seems like it's supported by the executive committee, it's now worrying that is this items from the executive committee? Which date did that executive committee sit? Where is the report from that executive committee that brings these recommendations? Because normally it would have said the report from the executive committee on this particular date. Now, my argument with you started from that basis, that these items on here is therefore not from the executive committee, because I don't see that meeting or its minutes, and it also doesn't reflect on your agenda that this is from a report from the executive committee. If it's not the case, then we can continue. If it's the case, I would like you to ask the executive committee to give us the report, the date on which they were sitting, so that we can see where those recommendations are. I think it's just in order that we be allowed to follow things properly. Mayor. Soos ek sê, die IDP, any budget, any budget, the final budget, any funded plan, go under that. So I'm going to present the budget by the IDP. So I'm presenting it. So how I present it, like every presents every present. As a speech here of explain something, let me do it that way. Because IDP, budget and others is a couple and Makar. Speaker. Correct, Mayor. Allow me to do it like that. Because I think there is a voting of that. Because as the argument as the budget, I see a budget speech of the agenda. There is nowhere of the agenda. I say that from laws didn't what you will say and explain. Because gaan straight naar recommendations toe, maar kon starten, maar kon ze meeting toe. Als dit is wat jullie mij zeggen, doen ons het zo. Maar als jullie van mij zeggen, dat is zo niet zo niet, dan ik ga hem doen zoals ik hem doen. Zo, kijk je daar, dan gaan we maar straight naar die IDP toe, budget, en dan maken we een studiemeeting, dan is het klaar. Daar hebben we niet aan zeggen. Ik denk stellig, Mayor. That's how I Ons moet jou toelaat dat jy jou werk doen. Ons kan niet allemaal elke keer interveren als jy jou werk doen. En dit is net nie rechtvaardig teenoor jou nie. En elke keer als jy moet presentation lewer, hou die vergadering op. Jy hou die vergadering op, man. En jy is groot, man. No, it's my last Nee, jy is groot, man. Die houden dat jylle inslaan, man. Nee, dat is niet majority. Speaker, as the head of this institution, I just want the mayor, the tone that he's using in this council, it's unacceptable. The tone that he's using, Which tone? by saying jailer. This is a council, by saying jailer. And then I want us I will recommend to council. Let us go to the special executive committee meeting that was held on the 27th. And then the mayor can start from there and then come to the, he does not have to read through it. And then he can just come to the conclusion what ESCO have decided in terms of the IDP. And then he can go to
final budget, and then he can go through and then he can say what was the resolutions in terms of that. Because here is a document. Why should we discuss and ask for a document and then now we go to something else? You understand what I'm saying? Yeah, and it's the problem that the other councillors does not have this minutes of the 27, because it was important for every institution, since there is now a PA in those offices, to give to each and every councillor the executive committee meetings in time. Thank you. Speaker, now that we know that there is a report, I'm asking, please can we have the report? Then secondly, Speaker, taking all due respect for whatever you guys are feeling in terms of disruptions, but it's our right. This point of the IDP is a point on its own with its own resolution or recommendation. The council needs to take a resolution. If we are now going to discuss everything together and then expect us now to go back and deal with our issues in terms of the IDP, in terms of the budget, etc., etc., what is the order then? What is the agenda here for? If afterwards we are deciding we are addressing everything and then now you can ask questions, we need to give our inputs on this point of the IDP. And then council need to decide if this recommendation is accepted or not. But now you are saying to us, no, I'm just going to allow this person to address the council the way he is, and then afterwards we'll see what we do. How does that work? Then you could have most just done it properly and say, let us give the presentation, because the mayor is going to do a presentation, let him do his presentation, and then we deal with the points. But now you want to act like we are unnecessary, we are out of order, just because we are asking, maintain the order that was agreed on in terms of budget. Speaker. How many you are out of line, Speaker? You must withdraw these things that you continuously want to throw at us and accusing us just because we are not dealing with things in the way that you want us to deal with them. We are here independently. We are deployed here to do our work as councillors. Stop this thing of always wanting to attack us because we don't do things the way that you want us to do them. We are not your children. We are here as councillors. Thank you, Councillor. You are not my children. Yes, please, don't tell us. Don't tell us. Speaker, I can't even make my father. Because on some lang, I'm going to go straight to the resolutions like the councillors wanted. There will be no speech, there will be nothing. What I wanted to tell the community, I'll keep it. When the community want to know something, they can contact me straight. Yep. Because what I wanted to do is what I would say, who comes pay the budget. Because of the budget, it's the call. That's something like explanation here and his speech. Who wants to the budget, it comes, je moet een acht nemen. De IDP. Je moet alle goed. So, the speech was in geluisterd, niemand weet wat staat naar binnen. En allemaal attacked. So, let's leave that. I'm going straight to the IDP councillor. I'm going straight to the IDP. Even if what, I'm not going to do that anymore. Because allemaal zoek must niet allemaal. Daarin maakt me een punt dat die council meeting niet kan voeren te gaan. Because I know I will not be allowed to do it. So let me withdraw it. I'm going to go straight to the agenda. En jij be cancelled. Thank you. En jij be cancelled. Okay. Dank je bij. Kom ik geen goed cancelen. Sorry, honorable man. Ik wil dit noemen, Speaker. En ik denk ons moet het ook nog werk en af. Ons allemaal als councillors. Ons kan werk zo aan elkaar in mij voorzien. Draai je boek om het niet voor future purposes. Ik wil heel ons moet het leren. Als elke mens werk praat, een mens praat over waar hij praat. Want die liefde de lang tong ook, praat ons lang goed. Maar next time laten ze mensen zeggen hoe meneer ze werk doen en hoe meneer ze werk doen. En voor mij, die ex ook. Een committee raakt een beetje bijna een kwel voor mij. En als een committee in een council meeting komt, denk ik dat een committee kan niet different onder in praat. Maar dat heeft een meeting gehad. Dank je, Speaker. Oké, dank je, Councillor Mooi. Councillors, kan het voortgaan? Dat is die meeste geleendheid hier, man. Councillor Februari, ik zal kijken voor die report. Dan moet ik net zo nou proberen aan te krijgen. Die van die 7 toelassing. But it's the same argument we had now with it.
You are wanting us now to sit here, getting a presentation from a report, having to endorse resolutions from a report we don't have to report. It was not. So I will assist Councillor Vida. Speaker, Councillor February is reg daar. Hierdie agenda moes gekom het met die 27ste report. Correct. Maar ek dink ons het almal die 27ste. Ons het dit op ons phone. Ja. Maar hulle het nou nie dit wat ons gesê het spesifiek gedaan. Ons het nie almal saamgestem op die punt. En dit is so, jy sit nou met admin in die kantoor en ons het elke keer het ons administratiewe probleme om uit te sorteer hier in die raad en sekere raadslede byt dit uit en rek die storie uit en praat, die word teen mekaar gepraat. Ons kon al lankal hierdie vergadering afgehandel. So ek dink ons kan maar elkeen ons weet ons wat het ons gesê in daai vergadering, ons moet dit nou maar net weer herhaal en dan moet dit nou net asseblief genoud word. Dankie Councillor Pelser. So ons kan aangaan, burgemeester, jy kan maar vir ons. Okay. 10.1 the IDP. Ons het baie engagements met die IDP gehad. Ons het gesê dat die base van die IDP is die vorige IDP. En ons het priorities bygesit. Wat ons moet bykom. So die IDP is die Bybel wat guide hoe kom ons uit om die municipaliteit, the progressive municipality te doen. So that's a recommendation that Executive Council Committee recommends that the review IDP of the Siyathemba Municipality for 2020-2024 be approved. That's the recommendation for ons voor on that. So what do you say? Councillor Vida. Dit kan ons nou kom. Yes. My enetjie daar is as ons dan gaan ook op Councillor Platvoet met die ALVR se ene en dit is ook voel en ek is nie baie happy gewees met die IDP in die sin van dat ons dit nie moet goedkeur nie. Want daar's kapitale projekte wat volgens my al afgehandel is wat nog steeds op die lys lê, so dis nie geaanbandel nie. En dan sê hulle ook daar volgens wet, ons gaan volgens wet. A municipality must afford the local community at least 21 days to comment on the final draft of its integrated development plan before the plan is submitted to the council for adoption. So, dan gaan ons nou op dit. Want ek voel daar's baie goed in hierdie IDP. Ons het miljoene rande gekry vir kapitaalprojekte, miljoene rande. En as deel van die Exco weet ek nie watter projekte is op die stadium al afgehandel en watter moet nog afgehandel word. Daar's baie geld gespandeer. Ons het nie van die tegniese bestuurder af insette gekry rondom dit nie, want hy het nie die raad erken hierdie jaar nie. So ons het geen tegniese verslae ontvang nie. En daar is 'n 80 miljoen projek wat die waterline wat klaar gebou is 80 miljoen rand werd. Volgens wet moet projekte die kapitale koste goedgekeur wees met die aanvaarding van die budget. En ek kan nie onthou dat ons 80
kon doen, koste goedgekeur. Daar is soveel ook baie ander projekte waar ons wou insette gehad het voor hierdie vergadering. Wat voor hierdie finale vergadering wat ons nou nie gekry het. So wat dit aanbetref skiet ek dan nou die IDP dan nou af vir nou. Ja, ons maar meer insette kry dan. Baie dankie. Councillor Stewart. Speaker, thank you very much. Speaker, here is, in my opinion, the measures in terms of public participation are reasonable. Soos the voorganger said, and when you are reporting to public participation on a specific platform, that platform must be evident that the community is part of that platform. Secondly, that the community have reasonable access to that platform. I am of the view that the public participation that was attempted through the Facebook channel was insufficient, and it is by measure of the viewership, it is justified that it is insufficient. And secondly, Speaker, this council has not received any report from the EXCO that indicate what was the proposals that was made from the public, that was received from the public, and that was considered by the EXCO. Because it seems like the EXCO is having the council's mandate, and I don't remember this council having given that mandate to the EXCO to decide on behalf of council which projects in the IDP would be a priority. For us to adopt this IDP means that we have to adopt what they have decided in EXCO is a priority not. That is a function of council. And this council must give me minutes that delegated that function to the EXCO. Because we want to know, I'm a ward council. I want to know if there's projects in there, if there's proposals that were submitted, because there was no participation in my ward. So how is the information from my ward, the project from my ward, considered by an EXCO? That's why I'm asking for the EXCO's report. I want to see what is it that they have considered in terms of public participation. So it's my submission, and it's in support of Councillor Vida. We cannot adopt an IDP which fails on participation, and secondly, it violates the right of every councillor in this council, because it's this whole council's mandate to see what is priority, not the EXCOs. We've never delegated that responsibility to EXCO. So they have executed that responsibility illegally. Thank you, Councillor Yamari. Mr. Mayor. Ja, ik wil net op dit antwoord dat Councillor Vuurbaar en op zeggen. Speaker. Op EXCO nog niet werkelijk council bevat. Even though Speaker altijd een meeting gehad die waar ons die draft IDP gediscussieerd. En elke council had een wijd gehad om te zeggen wat is die priority van wat ons zoeken op de IDP. Ons het in een council meeting hier binnenkant gezet en gezegd, bij die 25 punten wat ons bijzoek, zoek ons die zwembad bij, ons zoek die sportsgronden bij en ons zoek solar solution voor circa punten. So ik wil net daarin correct dat wat Councillor Vierbaai zei is vals. Council heeft daarover gezegd, oor die IDP en die priority list en die punten. In die zaak, de council, die draft IDP, gehad en gezegd, maar dat is hoe ons als council het zien moet uitgaan. So council het is bijdrage. Thank you, Speaker. Councillor Generally. Dank je, Speaker. Ik wil eigenlijk net voor ingaan bewegen. Ik ga net goed Councillor Vierbaai ze ene ondersteunen.
Ek wil hê die council en die management het vandag aan die toekoms môre oor dit baie ernstig vat. As dit kom by public participation, especially as dit kom by die IDP, wat moet na die mense toe gaan. Ons het onze mense die allemaal access tot die social media nie. Hulle het nie. So ek gaan vra, ons moet daai enetjie die toekoms doen, ons probeer om reg te doen, sodat ons reg aan onze mense doen. Nee, maar ek gaan terugkom. Ek voel, die IDP moet hier gaan. Want daar was, ons het wat tyd gekry as council het ons bietjie gepraat daaroor. Oor die ander goed moet bygevoeg word en so. Ek moet hier gaan. Maar ek gaan nie meer ongelukkigheid terughou of nou tevredenheid terughou word dat hier die IDP was nie na ons mense toegevat. Daai is nou een wat ek sou sê, ons moet probeer om daai enetjie reg te maak. Dankie, Speaker. Dankie, Councillor. Councillor February. Thank you, Speaker. Dan Councillor Vida. Speaker, through you, I just want to note, Councillor Vida, that be very careful to approve drugs, because this is what happens. When you've approved them, end of the day you've participated in that process. That's why now we can be said to have done our bit in terms of how the priorities will be. And secondly, Speaker, public participation is a requirement. Councillor Zanani is spot on to say it failed. I just don't know why he is continuing to go with the wrong thing, knowing that it's wrong, that he wants to continue to implement something that is wrong. By his words, this IDP has not gone to our people. So for what legal reason would you want to approve such an IDP? But it's fine, Speaker. That is the position that I'm taking. I'm supporting Councillor Vida. The IDP should not go forward. And we should do what is required to see if it goes yes or no. Councillor Vida and Councillor Mooi. Die probleem wat ek het met die IDP self is hierdie dik dokument wat vir 5 jaar daar lê en ons sit basies die projekte by. So basies kan die gemeenskap deur die 5 jaar of die 6 jaar, jy kan jou insette lewer op die IDP. En jou woordkomitees die daai werk ook doen. Hulle moet dit uitvat na die gemeenskap. En op Vista Alai kan enige een sê wat wil hy gedoen het in so wat dit aanbetref die gemeenskapsdeelname is vir my dis 'n oop proses, dis deur die jaar. Die probleem wat ek het wat huidiglik met die IDP is die kostes wat ook aangedui word op projekte wat al reeds klaar gespandeer is. En op daai kostes het ek gekry. So, want daar is so 'n lyn gebou in hierdie duil volgens die IDP, die goed wat op die IDP lê, van 22 miljoen wat klaar is vir 2020, 2021. So daar's baie antwoorde wat ek soek op die IDP. Councillor Vidatla, Councillor Mooi, die anders was op laatste. Dan komen ze jullie Councillor Platvoet. Thanks, Speaker. Councillor Vida has covered me partly on what I've said. And there was a proposal. Hence, I also want to emphasize on the one. We did discuss it here. The failure is just the community at this point of time. There was a proposal made by Councillor
Senani now of accepting the IDP as it is now. And I'm seconding on that proposal. Daar is voorstel en dat is aanvaarding. En secondant voor die derde. Is daar nog een teamvoorstel? Oké, is allemaal eens eens. Ons is eenparig. Oh ja, dit was hier nog. Sorry, kanselier. Kanselier Pelsen, kanselier Februari was hier. Die approval van de IDP. Kan ons niet handen krijgen? Voor ons, we gaan nou zeggen ons, because there's a second both sides, voor ons daarna toe. Ik wil net die eerste member recht maken in termen van, ik weet, zij is een voorstander van elke keer, als het een haar guns is, dan gaan die dingen hier in exco. Maar als dit teen haar is, dan draai jy sommer dinge. Want sy was 'n voorstander van al die project priority list and all these things, and sy weet dit. And even hy sê, Mr. Bason het explain, if you go to the council, die raadslede besluit waar het gesê, Mr. Bason must explain to EXCO regarding all the meat implementations, and sy was 'n voorstander. Net wanneer sy nie haar sin kry in hierdie kansel, dan draai jy al hierdie dinge. En dit kan sy nie toelaat nie. Ons kan ons hier in die bord laat lê van 'n een kanselaar, wat elke keer as hy nie haar sin kry nie, want ek het geweet, omdat die ding, die CFO het explain, punt vir punt, in EXCO, die syfers, hoe ons te werk gaan met die syfers, waar die 18.000 wat sy praat, wat nog skaars daar is, of die 10.000 and all these things, ek weet nie waar kry jy ook haar syfers nie, maar nie the money, dat is nie my probleem, sy moet die dinge wil kom draai, wanneer dinge in EXCO haar kant is, dat sy so bly. Nou as ek in kansel kom, en hy dit is nie hoe, ek wil nie ons moet so werk. Sy werk teen ons man, sy werk teen kansel. Nou kan het maar vote. Baie dankie, kanselaar. Ons het dus ook klaar 2 views. Een teen en een vir. Kan ons eerste gaan vir die een vir. Die raadslede wat sê, die aanvaarding van de IDP. Nieuwe items van die agenda. Je mag iemand terug. Je moet onthouden. Is er gekaverd? Is gekaverd. En 7 votes nee. Teenoor 2. Ja. Astamaya, next point. Next point. You can go ahead. Next point is the final budget. Correct. The draft budget was 8. That was public participation. Of het nog niet bij die zaal was, nee, was dat public participation. Die problemen wat ons gekregen was die kraag meeste van die tijd. En alle change wat ons gemaakt heeft van die draft af tot die budget, tot die final budget, is om 0% op die prepaid en conventional energy charge te zetten. Zodat die kraag voor die verbruiker bij de huis is, ons gaan met 0% op. Dit was aanvankelijk 15,1% wat ons zo opgegaan het. Maar dat was gekeken en gezegd, administration gaan terug, direct public participation en gezelschap in die kansen. Gaan jullie terug, kijk waar kan ons snijden. En die plek waar we gezien dat ons kan snijden was bij die kraag ervan. En dan alles zoals ons nog gezegd en geagreerd gaan met 5,3% op. Zodat ze change van die draft af naar
die 0% van die elektriciteit, naar 0% van elektriciteit. That is what's there. So, daar is het hier. So, die voorstel van council, van Exco's kant af, is dat ons die budget goedkeur voor 2023, 2024. Thank you. Councillors, jullie gehoord, wat is die recommendation? They recommended that we approve the funding. Councillor Mui? Speaker, I propose that we accept the final budget as it is. Councillor, kom ons geef councillor, die lieve mevrouw Makoti. Kom ons geef Makoti. Makoti, secondary. Councillor February? Speaker, without having to repeat myself around public participation, it remains my view. I object to this budget being accepted. Dankie. Is daar 'n secondant? Councillor Vida? Or jy 'n ander view? Ek wil net sê dat die meier moet ook noem en ek wil hê dit moet genotuleer word. Yes. Dat ons het petisies ontvang oor die tariewe. Ekskuus. R50. Ons het 400 ekskuus. Mense wat gebou het teen die tariewe. En ons het gedebatteer in Exco. En ek wil net hê dit moet genotuleer word dat ek wel die krag kom bestuur ons mee tegemoet van 18.64 bring hulle dit af na 15.1. En dan soos die meier genoem het, by konvensionele meters betaal jy dan nou net, daar's 'n 0% op konvensionele meters. Nog steeds voel dit vir my, die 5.3 is... En op die prepaid ook, as dit 0% ook. Ja. Konvensioneel en prepaid. So bestuur probeer die gemeenskap tegemoet kom en dit is 'n baie moeilike ekonomiese tyd vir ons. Maar vir ons om en dit is so, die public participation, daar was public participation, maar ons is darm nog binne in die wet, So ja, ek gaan dit nie teenstaan. Baie dankie. So approved. Die final budget. Ja, met die reservations wat daar aangehaal is, alles wat u gesê het, en ook allemaal is so genotuleer. So ons aanvaar die begroting vir die jaar 2023-2024. Met die van die regulasies van hoe om dit van te kry. Wat is die van dit op? Yes. So daar is die een, dat ek gegaan, op plan. Ja. So is 'n funded plan van die budget. Die funded budget plan. En ons stel ook voor dat ons dit goed noteer, zodat ons die unfunded krijgen. Aha. Loop je dat? Councillor Siyathemba? Yes, is op de eer. Kijk, dat was nog die budget. Nee? Maar het is unfunded. Maar om het funded te krijgen, moet je plan. Zo die plan is nou, ons moet die plan goed. Ja. Oké, nu komen we terug naar 10.3. Councillor Zenani? Zoek onze voorstel. Hij is nu Ja. Hij secondeerde. Ja. Nee, dat is fijn. Ik wil hem niet doen zo haastig, maar dat ik doe. Hij hoort onder me. Nee.
Want ek wil lang wat toe, ek moet stop. Nee. Ja, ek moet stop. Ek hoor het weer. Ek hoor het weer. Ek wil net mention die aanvaande budget wat ons moes nou die plan is deurgegee aan al die raadslede, maar hy sien nou nie aangeheg. Deel van die probleem is Eskom, die groot Eskom skuld. En ek wil net vir bestuur daarop druk dat dit kon nie weer terugkom na ons toe, dat die budget aanvaande is. Ons moet die plan van terugbetaling teenoor Eskom moet aan ons voorgelê word. Asseblief. Dis reg. Noteer dit so, dit wat kanselier sê, is regtig belangrik. Die meeste van die goed wat kanselier gepraat het, was vir ons van belang. Net so die projekte wat ons nie op hoogte is, wat is die status quo rondom die projekte, currently en so. Dit is ook van die goede wat ons moet monitor en kyk. En dit sal ook maak dat ons die impact kan op die spoor kry. Ja, baie dankie. 10.4. Excuse kanselier, sorry kanselier. Speaker, dankie. Speaker, dankie. Ek wil net gou weer iets neersit. Na die huis vandag, ek wil aan my colleague sê, jy is nie alleen in die public participation is iets wat die huis vandag moet ernstig opneem. Miskien het ons nooit reg oor dit gepraat het, hoe ons voel. Alles is mos nou by eenheid gesit, die meeting is reg, maar ek wil nie van ons moet die uitgaan gaan asseblief of ons word nie in ag geneem as councillors. Ons wil asseblief pleit by die administrasie, die office bearers, kyk julle volgende keer hand in hand met ons werk. Hou op dat ons met hierdie strewelingetjies kom sit wat ons moes vermy het. Ons gaan gemeenskap toe buig of bars as ons mense die. En laat ons weer met die ding hiernatoe kom en laat ons so kom sit. Asseblief ek vra van my kant af as 'n councillor. Laat ons sien elke tyd vir ons met die mistakes repeat. Dankie kanselier. Is dit Meyer? Ek het 'n klein input, né? Speaker. Is dat public participation? Né? Wat op verskillende maniere gedoen. Maar die mees belangrikste een is wat ons sien, ons moet voor die gemeenskap staan, né? Ons moet voor die gemeenskap staan en saam met die gemeenskap praat. That is the most important one. Ons almal agree met dit. Dit moet gedoen word, né? Maar daar is ander maniere ook om public participation te doen. En ons weet wat is die manier. Ons het dit probeer. Wat as enige iemand voel, né? As enige iemand voel in council of in administration, dan is hy gemaklik en hy voel bedreig dat sy lewe gevaar is. Dan kan ons iemand force om gemeenskap toe te gaan waar hy veilig voel. So ons moet consider elke een se gevoel op dit. Behalwe as ons as council sê, ons kan iemand se veiligheid 100% secure. Dan kan ons sê wat die plan wat ons in plek gesit het om jou lewe te secure. So dan kan ons uitgaan public toe. Nommer 1 example. Ek het hofsaake aan waar het gemeenskap toe gegaan en daar kom nog op beklei. You understand? My hofsaak is aan nou nog. Das mense wat seer gekry het. Das gevalle wat ek teen 'n draad vasgekeer en saam met bottels gegooi is. You see, as ons kan daai secure speaker en sê, that's 'n plan hoe ons jou veiligheid secure. Anyway kan ons public toe gaan. Ek het nie probleem om public toe te gaan. Maar wat is die plan? Op laat ek gekeer word dat daar nie hofsaake teen my is. So is dit enige een se reg om te sê dat ek voel veilig om nou uit te gaan.
Vanaf als je ziet, even bij een council meeting, net een council meeting gaan je eten, dus buiten kan komen, als public mensen willen zeggen, zo dom dit, zo dom dat. You understand? So als ons het jou kan voelen, een council kan ons guarantee dat ons veilig zal wezen buiten kan. Then by no means, the same sum, it's in anyone's interest dat ons moet gemeenschap toe gaan. Ons moet gaan. Ons moet gaan. Ja, ons wil ook gaan. Ons allemaal wil gaan. Ja, Spika, maar je gaat ook eens keer dat je gaat nog wat. Nee, ik kan ook niet meer praten. Spika, heel die wordt die beertje gepraat. Ik kan het tegen die is het in orde. Nou weet je, is het kijk aan die kant in Spika. Maar je keer door het iets ernstigs, dan word je dan wat kanselen te doen. helemaal mee. Hij was ons op En alles komt dan met die hoor, maar zoals ik luister in media. Ik luister in media. Je hebt opgeteld, wie goed praat. Kansel is alsjeblieft, man. Discipline. Kijk, maak het toe. Jij moet er gewoon goed voor. Ik ben op een boer. Maar goed kousen van me. Niet in mijn Speaker, please, before the MM is going,